Amen. Good morning. Sige, ignay mong katapad. Merry Christmas and a Happy New Year. Tapos, ignat tong imuhang wala gigreet ka ganiha na Merry Christmas, dili man ti ka second choice. Layo lang gyud ka. Sige, ito nasa imong likod, i-greet Merry Christmas and a Happy New Year. Praise God. Kinsa diri ang nadaghanag nakaon na cake? Kinsa diri ang nitaas na ang sugar? Kay daghan na kag nakaon, no? Praise the Lord. Kay kinsa diri ang wala nay trabaho? Lain pud no kan wa nagi trabaho dili kanang nag-ano ba Christmas break na. Kinsa na Christmas break? Praise the Lord. Kinsa nalipay kay Christmas break? Pwede man day mo happy, tawagan ako inyong mga boss, patrabahoon na lang tamo og kuan 23, 24. Kinsa diri sa mga estudyante na lipay kay Christmas break na. Tuwang-tuwa, requirements ipasa daw karong January 5. Nagtawag yung teacher. Oy, we are always excited pag Christmas break kay na ay Christmas bonus. Praise God. Pero ang taga-gobyerno, November pa magod gihatag na hurot na. Hala ka Lord. So, na ay kanang gathering of families, na ay ang mga bata gyud ang ganahan gyud kaayo na sila og Christmas kay makadawat man sila og unsa lang madawat mga gifts. So karon na Sunday we will be talking about Christmas, but our theme for the whole December is Family on Fire, the gift that keeps on giving. Kisay gusto makadawat ani na gift kanang keeps on giving. Lord, di sila mag-amen. So sa mga wala nag-amen, ilista na mo. Kaya dili man mo mag-amen. O sabon ako ha. Kinsa dili ang gusto makadawat o gift that keeps on giving. Kinsa po dili ang gusto mo hatag anang gift na keeps on giving. At wait lang Lord, naba ko'y kwarta pang gift on keep on giving? Kaya ba na ako na siya? Or napa ba ko'y kanang kusog ana? So, on this month, we were able to talk about that gift that keeps on giving. Last 2 Sundays, nag-share sa ato si Ma'am Love og the heart of a non-reciprocal giving. Unsa day ng non-reciprocal giving? Kana ganing kung sa Tagalog pa, magbigay ng walang kapalit. Di ba ako hawag Pilipino, mahadlok ba ako ana. Pero kanang maghatag ka na wala gani ka nag-expect, kinsa ang ingana diri honestly. Di ba ang uso sa Christmas kay exchange gift? Kay gusto ka pag muhatag ka, naa kay imuha. Pero last 2 Sundays ago, gi-share ta ni Ma'am Love that unsa ang tinuod na love, unsa ang tinuod na giving, it's non-reciprocal. Dili nang naga-expect ka. Last Sunday po, ang nag-share sa ato si Ate Olive og the gift of presence, not present. Binuangan ako na akong mga amiga ka na mag-abot gani mi. Asa man imuhang gift ko? My presence is a present. Mana sila, okay man na, pero asa among gift? Pero di ba, anak pang ako ang anak siya mo, gano'n, hindi ko sa gift, sa wali ni Ate Olive, ni Ma Olive, kay ang presence daw is a present. Kinsa diri ang gusto og kompleto og pamilya sa Christmas? Pero Lord, gusto man pod mi og daghan wag makaon, di ba? Pero ana ba lagi sila ba the gift of kanaganing being there for someone. The gift of when you say being there manggod, dili lang manggod ang nagtapad mo. Nakatawad jud ko sa kong anak kay naghatag kog regalo sa iya ha. Nakahilak siya kabalo mo sa kong regalo sa iya ha. Daghan kaayo na glue stick. Kabalo mo ng glue stick, kanang ginabutang sa glue gun. Ano siya, makailagyo ka sa ako, makaganahan jud ko glue stick. O diba, hindi ko dagag kwarta, pero kabalo man ko unsa iyahang ganahan. So na-appreciate niya, kanagining imuhang presence, mabati siya. Karon na Sunday, my topic for this Sunday is, love came down, the ultimate gift without return. Lord, bugataan ni Lord. Uy, unsaon man ako ni siya pag-share. So, akong ginahangyo ang tanan, let's all stand up as we will be reading our scripture text, which is in John 3:16. Then after that, we will be jumping to 1 John 4:7 and 12. Let's all read this together. John 3:16, ready, go.
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Let's go to 1 John chapter 4, verse 7 to 12. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Verse 9. Verse 9. Okay, let's go to verse 9. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. Verse 10, this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. And verse 11, dear friends, since God loved us, so we also ought to love one another. And verse 12, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. Let's all bow our heads and let's pray. Heavenly Father, O God, we acknowledge your presence upon this place. Kung wala ka Ginoo, mahimong kawang lang gyud ni tanan. So we ask you, O Holy Spirit, to be in this place right now. And Lord, prepare our hearts and our minds, O God, that we will be able to receive your message, O God. Lord, I pray, Father, that you will cover me with your glory, that your anointing be upon me, Father, O God, and use me as your mouthpiece. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Manlingkod na ninyong tanan, kuhitay mo katapad, kagwapa or kagwapa nimo. Ako na lang mo kuhit sa kon sarili. Wala mo na yung katapad rin, lain pong mo kuhit sa ko, kagwapa na ko. Praise the Lord. So for those who are taking notes, the title of our message for today is Love Came Down, the Ultimate Gift Without Return, and our text is found in John 3:16 and 1 John 4, 7 to 12. Okay. Kinsa na diri ang nakatesting na og mamasko, nagcaroling? Wala pa mo ka-try? Ate, kusabon na ko ha. Kinsa na diri naka-try og caroling? Dili uso sa una. Pag sure mo, sa inyo kay mi nakatuon na mag-caroling-caroling. Unsa ang inyong mga, pangutan na imong katapad, unsa imong favorite Christmas carol? Hindi mo katapat kaya para ma-close mo. Unya, pakantahon mo. Na I joy to the world, the Lord is come, let earth bursing, bursing. Unsa pa rin may balandira. Hark the herald, angels sing. Unsa pa na, ang sa mga batan-uno kay kanang ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Ana ilaha. Akong favorite gyud kay kanang In Excelsis Dei. Mo gina ako ang favorite. Pero I'm always fascinated. Grade 5 ko, grade 5 ko si Ma'am Kalipayan, nagtudlo sa mua. Kaning kanta na ang title, Mary's Boy. Kinsay kabaluan ni na kanta? Di mo kabalo? Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say. Come on, sing it, church. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Okay, naunsa daw ang nahitabo sa Christmas? Kinsa gipanganak? Kinsa siyang anak? Ni Mary. So, okay pa na first na verse, pero kanig yun na second part gani sa chorus, ang ingon diri, and man will live forevermore because of Christmas Day. Anak ko ba, katong bata pa ko, ang Christmas ako, regalo gyud. As in, regalo gyud na sa ako. Tapos, kay kanang, 5 man miya na magigsuon, makabago lang miya nagsanina pag Pasko. So excited kay na pag Pasko. Nga na ta sa una no, pag Christmas party, dira pa tas magpatahi na si mama niya, pari-pariho migsanina. Parihog blouse, kay numdum siya ko sa una, lain lang color. Kung sa tong kanang tela ato ma, di man to punji.
Unsa ganito man, tas punin rayon. Mo to sa NCCC, magpanugs punin kay Pasko ing ana gyud na. Mao nang pagtudlo sa amo ang kanta aning and man will live forevermore because of Christmas Day. Ano ko la, ang akuha anak kay, di ba ang manger? Unsay nasa sulod sa manger? Kanang sa Belen. Si Jesus, na baby, si Mary, si Joseph, naay katong mga three kings, di ba? Unya, naay mga animals, unya, naay mga shepherd, tas naay angel sa taas, unya, naay star. Ano ko ba na nga namang, and man will live forevermore because of Christmas Day. Katunang nidako nako, dako man jud ko no. Kanang ako pasabot pa kana ganing ning mature nako. Mature na pud ko. Ayo si katawa faith, mature nako faith. Kanang nakailan ako sa Ginoo and I had my relationship with the Lord na. Nasabtan na ako na unsa ni ang pasabot. I was praying to the Lord. Lamiki akong title ba? Love came down, the ultimate na give a love without return. Kuyawa ni Lord, kung unsaon man ako ni pag-share. The Lord reminded me of this story. Some of you already knows this story. A story of 3 trees. Naay tulo ka punuan. Paminaw mo kay mag-quiz ko unya. Okay. Pila ka punuan? Ay, very good. Okay. So, tulo ka punuan, katong gagmay pa sila, ana ditong isa ka punuan. Pagdako na ako, kanang mudako na ko na tree, gusto na ako kanang putlon ko. Unya, pagputlon ko, himuong kong treasure chest. Kaya ang akong gusto, butngan ko og tanang mga valuable na mga treasures, mga daghang gold, silver, mga gems. Mo nang gusto sa first na tree. Ana ang second na tree na siya ako. Gusto ko pagputlo na gani ko, gusto ko himuon kong grand kaayo na boat. Kaya ang akong gusto, musakay sa ako mga kings, mga leaders, mga people with authority and power. Ning ana ang isa ka tree, ako dili ko gusto. Ang akong gusto, dili ko putlon. Kaya ang akong gusto, every time makita ko sa mga tao, muana sila, kuyawa sa Ginoo, oy. Every time makita nila na ako nagtindog, tall kaayo ko, they would say that God is really good. Katunang nadagko na sila, murag ripe na sila for cutting, giputol ang first na tree. Excited kayo ang first na tree. Unya kaya siya na, mahimo na dyan ko ani. Unsa gani ang gusto sa first na tree, mahimong? Spelling, ay dili ay. Treasure chest. So, ano na siya, gi-shape na siya. Siya na, ka ma-treasure chest, nagkakuani. Unya sa, sige niyag shape sa iya siya. Murag di naman mao. Dili naman treasure chest ang ginabuhat sa kuha. Nganong maning, mura man kuog ka ng taas kaayo na naibuslot sa tunga. Ano man ni? Unya gidala siya sa lugar na dagag hayop. Nahimo di ay siyang wood throw. Kana gani ginabutngan gani og kanang mga hay gani ginabutngan og mga dahon para dito mukaon ng mga animals. Ano siya, Lord, nga naman na, Lord, oy, dili giba, gusto ko maging treasure chest. So, pila katuig, nag-uul siya kay intawon ang nasulod lang sa iya, pagkaon sa mga animals o mga simud sa mga kabayo. Simud, intawon sa mga donkey na sigig ana-ana sa iya, ha. Ang second na tree, unsa gani ang gusto sa second na tree, mahimo siyang boat. Hala, nahimo gid siyang boat. Lord, thank you kayo, Lord. Pero Lord, ilagi ko dako, Lord. Gamay lang lagi ko na boat. Unya, agibutang na siya sa dagat. Pag abot niya sa dagat siya, muna gyud ni nanay nisakay ng mga tao. Unya, kay wala may gwapong sanina ang nisakay sa iya, ha? Tingala man siya, taod-taod, daghana kay isda, gibutang sa iya, ha? Gihimo day siyang fisherman's boat. Siya, Lord, gusto man ko ng mga hari, mga na-power ug authority ang magsakay, mga leaders. Anong langsa naman kay ko, Lord? Unya, ang ikatulo na tree. Unsa gani ang gusto sa ikatulo na tree? Di siya putlon, di ba? Hala, giputol gyud siya. Unya, pagputol sa iya, ha, gibutang lang siya didto
dito sa isa ka barn. Wala siya gigamit. Wala siya dito, gihayaan lang siya na siya, Lord. Di ba gusto mong ko na magtindog lang ko para pag makitaan ko nila, maingon sila na kuyawa sa Ginoo, oy. After pila ka years, tingala tong first na tree, kauban siya dito sa mga animals, na ay niabot, babaig lalaki. Unya, ang babae buntis. Unya, kaanak ko na kay ang babae. Nangaratol ang mga animals dito. Unya, pagpanganak dito sa babae, lalaki iyahang baby. Unya, kay wala may laing kabutngan sa iyahang baby. Kabalo mo, asa niya gibutang ang baby? Gibutang niya dito sa asa, sa wood throw, kung asa, nagibutang ang pagkaon, gipambut nga ninto niya og mga dahon, mga hay, og kabalo mo, natingala na lang po katong kahoy, nalagi niabot ng mga shepherds. Hala, naalagi diri, nag-ingon sila na ang baby daw na naas ako akaron is the Savior of the world. Kay ngano, it was Jesus Christ. Nagibutang dito. Natupad ba yung pangarap? Yes, because the greatest treasure in this world, who is Jesus Christ, ang gibutang sa iyaha. Amen ba? Praise the Lord! Amen. At ito kay second boat. Si second boat, sige gihapon siya og fisherman, langsa siya pirmi. Siya wala mo gini chance, oy nasakyan intawon ko og hari, oy kalangsa na ba nako, nya mabuslot ko gamay, ilaran po kong ayuhon. One time, ngay nagsakay sa iyaha. Mga group of lalaki, mga 12 sila kabuok, og naa sila isa kakauban. Unya ning kusog kaayo ang hangin ning bagyo. Nangaratol ang mga tao sa boat. Pero naay isa ka tao dito na naghigda na tulog lang. Unya giana tong naghigda na natulog na siya, Master, tabangi mi kay grabe nang ang bagyo. Katong lalaki na natulog lang dito, nitindog. Ning adto siya sa tumoy sa boat, ug giana niya ang iyang kamot, ug niana siya, wind and wave, stop, be still. Ug nasyak na lang ang tanan, kay niundang. Ang hangin, niundang ang balod. Kinsa di ay ang nisakay sa boat? Si Jesus. Natupad gihapon ang pangarap sa second na boat. Kaya ang nisakay sa iyaha is the King of Kings and the Lord of Lords. The one who has power and authority over everything. Unsaon na lang nato nitong ikatulo nato na 3. Wala na siya chance. Kaya di ba ang iyang gusto, magtindog lang siya. Na gusto niya, dili lang kuputlon. Kaya para pagmuhangad sila sa ako, gwapo kaayo ko. Mingon sila, kadako sa iyang mga sanga, kadako sa iyang mga branches. Maayo gyud kay ang Ginoo. Wala man, giputol naman siya. One time, a group of angry people came to the barn. Nangita sila kahoy. Ano siya, nga suko man kay ni sila. Nga mangita man ni sila kahoy. And finally, gikuha nila sa pile of wood, kato siya na kahoy. Tingala siya, gidukduk man siya. So nga nung giing-ani man ko. And there were so many angry people carrying him. And gihatag siya sa isa ka lalaki na daghan na kaayog samad-samad sa iyahang lawas. Gikarga siya sa lalaki padulong dito on top of the hill. And there, ang kahoy na gusto lang niya, mutindog lang siya kaya para makitaan sa kalibutan ang kamaayo sa Ginoo, sa iyaha gilansang si Jesus Christ. And hangtod karon, each time we see the cross, each time we see that wooden cross, we remember God's goodness and God's greatness. Amen ba? Amen. Usahay ba nga to ang mga pangarap gani no lahi pag-define sa Ginoo. So, ang tulo ka trip, nag-start siya, makita ninyo, it is a story. Why am I telling you this story? Aron dili lang ta
pag mag-isip tag Christmas, dili lang ta mag-end sa regalo. Pag Christmas manggod, mag-isip gani dayon ta og regalo. What the Lord wants for us to experience is to open that gift that He has given. Experience God's power, His grace, His might, His love, and to have Him in our life as our Lord and Savior. Ingon pa sa ato ang verse sa 1 John 4:9. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. And this is the command that the Lord has given us. This is love. Gusto na ako ma-memorize ninyo ni. Kaya usahay manggod, amot kung uso pa na sa inyo ka ng autograph. Sa una manggod kay define love. Then na, love, dagan kayo ng mga, love is blind. Dayo na, usapan ng mga love is the multiple of dagan kay mga naana. Pero ingon sa Bible kani biblical na ni, love is not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an anointing sacrifice for us or our sins. So God gave this command. Dear friends, since God loved us, we also ought to love one another. I told you the story of the extravagance of God's love para sa atua. And that is the definition of love. But what is the command to us? To show that love to others. Tanawa imong katapat, igna, I love you. Nganong makatawa man? Nganong marag na siya? That is God's command to us. Unsay giingon sa verse 12, kani amazing kaayo. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Nakita na ba mo kay Jesus Christ in flesh? Wala pa. Pero again, tanaway mo ang katapad. That is Jesus Christ. That is the love of Jesus Christ in us. But the problem is, kani, na ay problem. Halalem, di na siya mo isbog problem, good siya. So, isa pa, itry na ko. Wala, good lems, ikaw na lang isbog lems. Na ay problems. Many people are having a hard time loving others. I'm gonna ask you to think of a person or persons na naglagot jud ka. Lisod ka higugmaon. Bantay lugang Pasko, di kita katagag regalo. Nganong lisod? Because we cannot give what we don't have. Again, we cannot give what we don't have. Dali kaayo higugmaon ang kanangganahan ka. Di ba? Lami kay higugmaon ang kana ganing buutan sa imuha, pero katong nag-hurt sa imuha. Unya wala pa gyud nag-sorry. Laguta jud, uy, mantay lang gyud ka. Ang gaba di magsaba, uy, Kristohano, ni ka mag-ana. Ngano man, because we cannot give what we don't have. The title of our preaching today is the ultimate kind of love. Unsa di ay na, I was praying to the Lord ko, Lord, kanang familiar naman kay ang Christmas story, oy. Unsaon man nako ni pag-package in a way na kada ganing masabtan gani sa katawhan sa church, sa members diri sa COG sa arong ma-share pod gani nila kung unsa gyud ay ng ultimate love. Yesterday, di kalentura ko, wadyo ko nakahimo og wali. Nag-inom lang jud ko og tambal. Salamat po ko sa akong pamilya, wala ko nila gihilabtan. Tawagon lang ko nila pagpakaunon ko. Salamat kaayo. Nya, nagpray na ko, Lord, unsaon gyud nako ni. Naa na ko'y idea sa ako ang mind, pero wala pa gyud ko kalingkod ko. Lord, tabangi ko unsaon nako ni. Then God brought me back to my lesson in CLDP. Ngano mang we cannot give what we don't have? Because we do not understand the love of God. Dali kay kantahon ng Christmas carols na mga song. Dali kayo ikantahon din sa worship song. But we have to understand what really love is. Unsa gyud ay ang gibuhat ni Jesus Christ. So, let's start with the verse Romans 6:23.
Unsay gingon sa Romans 6:23, for the wages of sin is unsa day bayad sa sala? Kamatayon. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. God's word is powerful. God's word is authority. Dili na pwede mabali ang giingon sa Ginoo. Therefore, when the Lord said that the wages of sin is death, dili na siya pwede usbon. Dili pwede mingon na, I love man akong mga taga-COG sa. Sige lang, di na lang sila appeal anang for the wages of sin is death. Dili. Kung makasala ka, ang bayad sa sala, kamatayon. Tanawan na mong katapad, makasasala na. Judgmental. Kay kitang tanan, ingon pa sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. In the Garden of Eden, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work and to take care of it. Ning ana ang Ginoo kay Adan, makaon nimo ang tanan, ayaw lang ning from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly, unsa daw? Die. And we know the story. Unsay nahitabo? Ang serpent, kani bakakon gyud ning serpent, bakakon gyud ning yawa ana siya kay Eve, you will not certainly die. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. So unsay nahitabo sa story? Gikaon ni Eva, wala. Nakasala siya, wala. Unsay bayad sa sala? So, naunsay nahitabo kay Eva, balik ko sa Sunday school, dili mo siya pareho kay Snow White. Na pagkaon ni Snow White sa apple, naligid siya, natumba siya. Si Eva, wala man naing ana. What died? What died is their spirit. Their relationship with the Lord. Supposed to be, we are to live eternally in the presence of the Lord. Mauna ang purpose nga nung gihimo ang tao. Ingon pa sa Romans 5:12. Di ko kalimot, memorize gini ni Pastor Sammy sa mo, gi-quiz niya sa mo. Therefore, just as sin entered into the world through one man, and death through sin, nakasulod ang sala pinaagi sa isa ka tao, and because of that sala, nisulod ang kamatayon. Therefore, in this way, death came to all because all sinned. What I'm trying to say is that all of us who have sinned and is sinning are bound for eternal death. Kay nakasala ta. Kay gingon man na sa Ginoo, dili man na mabali. Dili man ingana ang Ginoo na, ay, kuan na ako'y special treatment. No, God's word is authority. Mo gani na, di ba, paghimo sa kalibutan, God said, let there be light, na ay light. God said, let there be all these things, nahimo na siya, because God's word is authority. So, unsaon na, ang tao na iyahang gihigugma, ang tao na gusto niya, spend time eternity with, wala na, mamatay na, dito na sa impyerno. You know what happened? It's so amazing. When Adam and Eve sinned, and the Lord made clothing from animal skins for Adam and his wife. Question ako, unsay nahitabo sa animal na gikuwaag skin sa Ginoo? Lain po naglakaw-lakaw siya, wa siya panit, no? Unsay nahitabo? Because in order for our sins to be forgiven, our sins to be covered, there must be a shedding of blood. Kaya unsa gani, for the wages of sin is death. Dapat bayran siya og kamatayon. Ingon pa sa Hebrews chapter 9 verse 22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kung walay shedding of blood, I want you to understand this one para masabda na to ang gravity sa Christmas. Masabda na to ang gugma sa Ginoo. Kay kung walay pagdanak sa dugo, walay forgiveness. Ingon pa sa Leviticus
If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a female without defect. Kay dili pud pwede ang imong ihatag na blood or ished na blood, mura lang kinsa na blood. Kay di ba ipang-cover siya sa sala, ipang-cover siya sa mga mali. So dapat wala siya defect. So unsa ang ginabuhat nila? Every year, in the time of the atonement, ang mga tao sa Israel, magdala na sila og mga lamb, kung pobre ka bird. Na. So may imagine ninyo't kitang tanan diri magdalag isa-isa ka lamb. Ngano na siya, pastora? Dalon nila ang lamb, ilahang ilay, ilahang kamot sa lamb. Ang ilahang tanang sala for 1 year, ipasa dito sa lamb. Kung kinsa ang patyon, ang priest, dili, oy. Kinsa ang patyon, kinsa ang mudanak ang dugo? Ang lamb. Ingon pa sa Leviticus verse 35, they shall remove all the fat just as the fat is removed from the lamb of the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar on top of the food offering presented to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. Mapasaylo ang atoang mga sala pag naay dugo na modanak. Ingana ang ginahimo sa una sa Israel. Maunang ang mga priest, daghan kay trabaho. Wala sila ilaing trabaho, mura na ilahat. Katay na sila kay kailangan ang pagdanak sa dugo. The shedding of the blood is needed to be forgiven of sin, to be free from the punishment of sin. Kinsa dili ang gusto ma-impyerno, taas kamot. Ay, naminaw de sila no, kaya nabi uban, naminaw mo, taas mo ang kamot. Kinsa dili ang gusto mato sa langit? Kinsa dili ang nakasala? Kinsa dili dapat ang bayaran ilang mga sala? Di, padugo ta dili, kay natay mga sala. Kaya di ba kailangan ang shedding of blood? That is why Christmas is so significant. Why? Teacher, ano bitawng kailangan man na si Jesus gipanganak sa kalibutan? Ingani ni siya, mga igsoon ko diha ni Kristo. God, Jesus Christ is God. Dili man siya makashed sa iyahang blood. That's why He took the form of a baby. That's why, imagine ninyo siya, King of Kings and Lord of Lords, naa sa langit, lamig kayang kinabuhi, ba't ning ana siya? I want to save my people. I want them to be with me in eternity. That is why Christmas is so significant. Mao ditong ingon sa kanta, that man will live forevermore because of Christmas Day. Why? Because on that day, si Jesus Christ nagpakatao. He became man. And because of that, naa siya'y dugo. Ug unsa gani ang kinahanglan para mapasaylo ato ang mga sala? It's the shedding of the blood. And last, I think the Lenten season, the kids sa Sunday school namo talked about the humanity of Jesus Christ. Especially katong time gani na hapit na siya ilansang sa cross. Kasi nakita og Passion of Christ. Kasi naghilak-hilak sa Passion of Christ. Diba? Grabe ang pain, physical pain na go through ni Jesus Christ. But you know what? He did not just suffer physical pain. He suffered emotional, deep emotional pain. Why? Because ang iyang mga friends, ang 12 disciples, labaw na si Peter, naniana si Peter, Master, di gyud ti kay bilin, magkadiunsa man diri, dili gyud ti kay bilin. Pero unsay nahitabo sa Garden of Gethsemane? First, nagampo si Jesus. Pag-adto niya, ang iyang mga kauban nga natulog. Ana siya, uban ni ko ninyong ampo. Kalagot ang mga amigo ng ana, oy. Ingon na mag-uban tag-ampo, gitulugan ka. Unya, pag-abot sa mga soldiers. We saw this, kana Lenten season na story. Pag-abot sa mga soldiers, kinsa tong ni-kiss kay Jesus on the cheek. Howd lagi mo, kaila din mo kay Judas. Pag-kiss kay Jesus on the cheek, my question is, asa ni adto ang iyang mga so-called friends? Nang hawa silang tanan. Jesus felt that.
Iyahan ang gi-go through. Why? Because He loves us so much na kailangan niya mamatay para sa atua. Lagutoy, kung ako'y power niya, pampitkan, ginako na sila, mga ano inganaon makuha na nila. Si Peter nag-ingon siya na, dili gyud daw niya talikdan ang Ginoo. But what did he do? Katong gipangutana siya kung kaila siya kay Jesus Christ. Ano siya, wala ko kaila, oy! Wala ko kaila, ana. The second time, ipangutana siya, di ba kaila man kaning gidakop namo dire? Kaning patyununo na, ana si Peter, hoy, dili gyud, wala gyud ko kaila. On the third, gipangutana na pud siya, a little girl. Ana siya, di ba kaila man kaanang Jesus na naadiha karon? Ana si Peter, wala ko kaila. And according to the book of Matthew, when Peter said that, unsa gani atong hawd ana, nitugtughaok ang manok. Di ba ana man na? Pero in Matthew it said, when Peter denied Jesus Christ, ning agi si Jesus Christ with hands tied and nagtutukanay sila ni Peter. Unsa kay ang gibati ni Jesus ato? Iyang very close friend. Why did he experience those all kinds of pain? Kay gusto niya na ma-save ta sa ato ang mga sala. Our text says, dear friends, since God loved us so, we also ought to love one another. Christmas is a time for loving. Why? Because God loves us so much that we are able to love others as well. Pag Christmas igsuon, dili na siya, unsa kay kung mga dawat, na din ang gift list, unsa kay kung gusto ibutang dayon, wish list. Let us be reminded what Christmas is truly all about. It's about us receiving the love of Jesus Christ, being so overwhelmed with that love that we are able to love others, even those difficult people in our lives. Unsa tong problem? Many people are having a hard time loving others because we cannot give what we don't have. My question for all of us is that, how much are you experiencing God's love today? Nabati ba nimo ang gugma sa Ginoo? Basig maunang di ta kagugma sa ato ang mga silingan, kay dili ta puno sa gugma sa Ginoo. 1 John 4:10, this is love. Dili daw nakita gihigugma nato sa Ginoo, ang Ginoo, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Jesus showed us the ultimate kind of love by coming down to this earth and dying a very, very, very painful death for all of us. And we are commanded, igsoon ko diha ni Kristo, we are commanded to show that same kind of love. But we can only do it if we receive God's love for us through Jesus Christ. We cannot give what we don't have. In order to love others, we must first receive the love of God through Jesus Christ. It's so easy to talk about love when we talk about loved ones. But how about those outside our loved ones group? Ang ato ang mga we don't care about people group, ang atong mga kalaban, ningon ba ang Ginoo na kanilang kutob lang sa loved ones ang ato ang i-love? You know what, church? We are capable of so much love. Wa lang ta kabalo. Why? Kay wala nato gipapuno ang ato ang mga kasing-kasing sa gugma sa Ginoo. One time, nay nakasala sa ako, big time. Nako jud kay sala. Unya, kanang mag-confrontation na ba? Sa kung utok ato kay, kani. Lami ba kay na pag kanang, ikaw gani ang walay sala, o kani. Bantay lang yun ni. Memorize niya ito ng tanan ng anak. And while I was waiting, while I was praying to the Lord, nako Lord,
tabangi ko kay gusto mo ko maging blessing. Pero gusto na ko ilaban akong sarili. Gusto na ko ka na ganing kuan pod ni, di ko mapapildi ani. Unya ang gingon sa Ginoo, forgive. Kung forgive man ko Lord, pero laban sa ba kanang laban sa gyud. Unya kay taud-taud pa man, sinag-ampo sige ampo. Unya gaignan ko sa Ginoo, Jibay, you can forgive because I love you so much. Kung Lord, tikasan man na, Lord, kabalo man ko, ana. Kabalo man siya ko, na love, overwhelming man yun na, Lord, kabalo man yun ko, ana. Ilaban sa guna ko ni Lord, ana ang Ginoo. Maugani, mag-love ka. Nag-wrestle yun akong heart, pero anak ko, okay, Lord. Whatever you want me to do, I'll do it. Ngabot na ang confrontation. Lisod kayo kay, kasi mo nagstorya, nakasala or ang kasala, kung saan man napagstorya, ang ako lang yung giingon, I forgave you. Walay lain. Ana jud ko, pasaylo ta ka. Ang iyang pangutana, why? I remember exactly the words I said. Because I have so much love in my heart that I have nothing else to do but to forgive. Grabe kayo ang gihimo sa Ginoo na vivid kay sa ako ang memory gani, ang love na yang gihatag sa ako. I can see it in the eyes of my family. I can see it in the mouths of my students na magsige lang, Teacher Jibay, mo na ko, huyain mo sige tog Teacher Jibay, kay mailan ko diri sa tanang tao. Kay magsige mo, Teacher Jibay. Pwede mo dagag kagawad ani, kay magsige lang mo sige tog Teacher Jibay. I can see it in the hard work of our church workers. I can see it in my church members. And I have nothing else to do but to love. Gusto pa gyud nako ilaban akong sarili. Gusto pa gyud nako ganing ulat lang kay na-hurt ko, gusto nako iingon. But I have so much love in my heart that I have nothing else to do but to love also. And that means to forgive. There are people in our lives that are really hard to love. Lami kayo ipanglabay, hatag silingan. Lami kayo na pinihawa na nakadiri sa trabahuan, ikaray cause akong struggle. But this Christmas, God is calling us to love. When we talk about Christmas, it's not just about Jesus loving us, but also us loving others. Igsuon, wala ko nag-ingon na bad ka, kay dili ka ka-love, naglagot gihapon ka. What I'm trying to say is that the Lord wants to fill you with so much love that there's nothing else that you can do but to love. Because we cannot give what we don't have. Reflection question for this Sunday is, alihog ko lems, okay. What is keeping you from loving others, especially difficult people? The second one is, do you believe that God can change you and give you a heart that will love others as well? And the third one is, will you accept Jesus' invitation to accept Jesus' love for you? Manindog ta ninyong tanan. If you feel like, Lord, I don't have enough love, but I want to love the way you love, oh God. Lord, I want to be a testimony of your love. I want to be someone, oh God, where Christmas is always shown in my face, where God's grace can always be seen. The Lord is telling you right now, receive my love. Open your hearts to the Lord. Igsuon kung wala pa nimo nadawat si Kristo as your Lord and Savior, today is the day. If wala pa nimo naingon sa imuhang baba na si Kristo ang imuhang Ginoo, karon ang adlaw na atuan ang i-declare. Karon ang adlaw that we will receive that so much love from the Lord that we have nothing else to do but to love. If you want to receive that love, can you kindly raise your hand? Itaas mo kamot igsuon.
and follow me in this prayer. Lord Jesus, salamat sa imong gugma. Salamat, Lord, kay ikaw namatay sa krus, arong mapasaylo ko sa akong mga sala. Karong adlaw, ginadawat ka sa ako ang kinabuhi, na ako ang Dios ug manluluwas. Karong adlaw, ginaabri nako akong kinabuhi, ang akong kasing-kasing na mapuno sa imuhang gugma. Karong adlaw, imuhan akong anak. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Let's continue to pray. Heavenly Father, oh God, you have heard the prayers of your people and you have seen their cries, oh God. You said in your word, oh God, that Lord, I have heard your prayers and I have seen your cries. And we pray in the mighty name of Jesus, oh God, fill your people with your love, with your overwhelming love, oh God, that Lord, it will be seen, it will be felt wherever we go, oh God, because in your love there is healing, in your love there is comfort, in your love there is blessing, there is joy, there is peace, and today we receive that in the mighty name of Jesus, oh God. We receive your blessing, we receive your love, oh God. Lord, dili man makitan sa mga tao, oh God, si Jesus Christ, but when we go out from this church, they will see that love in our lives. We declare it by faith. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Atong palakpakan, atong buhing Ginoo. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. By saying we love others, by saying we will forgive them, we light the world and we light the love of Jesus to the world. Let us all sing our response song. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his own. Carry your candle, run through the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see.
What an amazing love that the Lord has given us. And because we are so full of that love, we are able to share that love as well to others. Kung nahigugma ang Ginoo sa atoa unconditionally, it is also our part to love others and share that love. And because we already have the light of Jesus Christ and the light of the Holy Spirit, kinahanglan i-share po na nato ang light. Amen ba? We'll continue to light the world. Go light the world. And shall we sing that song once more? Carry your candle. I want you to sing it with all of your hearts. And this Christmas time is a time where we can share the love, non-reciprocally, even though we know it will not be returned to us, even though dili gyud mabalik sa ato ang gugma, ang pagpasaylo, ang tanan ng mga panalangin nga atong gi-share sa uban, we will do so because the Lord instructed us, love others as you love yourself. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confuse and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, once more light your world. Everyone, carry your candle, run through the darkness, seek out the hopeless, confuse and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Hallelujah! Palakpakan nato atong buhing nga Ginoo, maigsoon. Hallelujah! Once more, ina inyong katupad, Happy Christmas! Ayan, pila na lang kaadlaw. It's 21 now. 4 days to go. It's Christmas Day. And perhaps dili ta magkita on Christmas Day. Basig sa sunod Domingo na. So again, tell your neighbors, Happy Christmas! Happy Christmas! Happy Christmas! How amazing ang karon na ituig nga ang Ginoo gyud nagpilo-pilo sa mga panalangin sa atoa. And it is a kind of fitting for us to honor Him with gifts. Nakabaluta nga mabalik sa atoa. Imagine, muhatag ta sa atong tithes and offerings, mo pugasta, mabalik gyud sa atoa. And because of that, we are willing to give to the Lord. The 10% belong to God, and the offerings, mao na siya ang ato ang seed, mao na siya ang liso. Kay para pagtubo ni ana, maka-harvest na pud kita. Hallelujah. Shall we recite now our declaration? This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. And with faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. And as I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. We will be singing the original composition of Kuya Bert Luzon, Malachi 3:10. And I may invite all of you to come and place your tithes and offerings sa atong offering glass bin o sa ato ang mga basket near you.
If you know the song, sing it with us. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing, overflowing blessing. Once more, let's sing it. Bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing, overflowing blessing, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you an overflowing, overflowing blessing. Pour down for you and pour down for you an overflowing, overflowing blessing. Hallelujah. Magampotan ninyong tanan, gamhanan mahigugmao na Dios. Salamat Ginoo kay nakaabot pa gyud mi for this year, oh God. Last month of the year. And 4 days to go before Christmas Day, we are so blessed, oh God, to be able to give the full tithes into the storehouse. And Lord, thank you for this opportunity that we are able, oh God, to give to your kingdom, oh Lord. And we pray nga ang kaning mga offerings nga among pasundayag kanimo Ginoong Dios, gibutang namo sa imong mga kamot. We pray, oh God, that you will multiply this for the good of your kingdom and expansion of your kingdom and for the glory of the Lord. We thank you because, oh God, nasayod kami nga dili lang karong tuiga ang among mga panalangin nga ginadawat kundi magpadayon kini sunod nga tuig. Hallelujah. O gideclare namo na Ginoong Dios na mas daghan pa ug mas pilo-pilo pa ang among matagamtaman, among madawat na mga panalangin sa sunod nga tuig, whether finances, material blessings, physical and good health, oh God, emotional wellness, oh Lord, and above all, spiritual blessings, oh God. And we thank you, Holy Spirit, for keeping our hearts on fire for this passion that is within us, oh God. Ug naglagablab kini sa paghigugma kanimo balaang Espiritu. Daghan kayong salamat sa imuhang mga ginahatag kanamo. And to you, oh Lord, be the glory, honor, power, and praise in Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan nato sa batong buhing nga Ginoo. Hallelujah. And for our closing song, let's sing Sa'yo Lamang. Sa'yo lamang magpupuri, Jesus, ikaw lang sa puso kong maghari. Sa'yo lamang magsisilbi, Jesus, tiyak ang mamahal ka sa
Jesus, pinakamamahal, sa iyo lamang. Sa Kanya na may kapangyarihang mag-ingat sa ating lahat upang hindi tayo mahulog at magharap sa atin na walang kasalanan sa harap ng Kanyang kalulwalhatian, na may malaking kagalakan sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas. Ang kaluwalhatian at kapangyarihan ay sa Kanya ngayon at magpakailanman. Naway ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagsasama ng Espiritu Santo ay sumasa atin ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen!